Alright, so happy Sunday. Ato i-refresh, ato i-check kung sa ato ma-check karon. Okay, let's try rain forecast. Alright, so rain forecast na punta nagya po yung mga ginagmay nga tail ends diri oh. Ikog gikan sa sinuyop sa hangin, pasaka ang hangin. Okay, as of 5 a.m. today, Luzon and Mindoro are experiencing rains, thunderstorms. Mainly diri sa Mindoro, Mambura ug San Jose kana diha nga area, and then Olongapo, and then diri nga si area diri Santa Cruz, Butulan, diri sa Vigan. And yeah, diri sa dagat sa Luzon. Okay, then napo din sa Naga. Napo'y Naga gamay diri Legazpi. Naga 6.4 millimeter. Okay, ako deactivate ang rain label. Ayun. Ayun, dara ang rain label ako gion. Okay, so far so good. Mindanao, Clara, and Palawan, north of Palawan ay mga thunderstorms po. Okay, ako forward. Ayun, by 11 a.m. more on Pasaka. Pasaka. Okay. Manila kana wanon gid diha, then diri sa Naga, Mindoro, and diri na mga area gihapon. Maraviles, Olongapo, Botolan, Santa Cruz, Dasmariñas, kana diha. And diri sa Mindoro. Okay, and diri pod sa Legazpi area ug Naga. Central Visayas and Mindanao, so far so good. Okay ra gyud. Okay, this is 11 a.m. na forecast ako i-forward. Okay, by afternoon nanay mga thunderstorms diri north most of Luzon, so uwanon gid siya. Yes, dagag uwan dinhi sa north of Luzon. Tugigaraw diri sa Lawag, Candon, then diri pod sa middle, San Jose, San Jose del Monte diha, Mauban, Lucena, diri sa Mindoro, Naga. So ubay-ubay ang uwan no. This is how it looks like sa mapa. And here in Samar Leyte, thunderstorms, Dolores, Borongan, Tacloban. This is 2 p.m. today. And yeah, na mga ginagmay nga thunderstorm pod Central Visayas. Bohol is clear pod, wala ra chill ra Bohol. And to Mindanao and dinhi sa Butuan, Bayugan, Kantilan, diha Bangaga, Bislig. May mga ginagmay nga thunderstorm sa Mindanao area. Diha. Okay, and here in Zamboanga area, Sibuko, Shukon, and Zamboanga City, and then na ginagmay diri sa Basilan Island. Okay, this is how it looks like overall. So to zoom out, so mo na siya. Okay, 2 p.m. ni siya ha, 2 p.m. today. Okay, forward. Okay, up to 6 p.m. Consistent northernmost of Luzon to Gigaraw, Ilagan. Then San Jose, Santa Cruz, San Jose del Monte, Alabat Island, din sa Legazpi area, Masbate na apoy gamay, thunderstorms, Samar Leyte, thunderstorms, north of Cebu na thunderstorms, Panay Island na apoy gamay, Mindoro na Palawan still na agyapon, Coron area, north, Taytay. Okay, and here in Mindanao naapod Butuan, Tandag, Kantilan, Bayugan, Gingog, Balay-Balay, Valencia, wow, Cagayan de Oro. So na mga thunderstorms gihapon. This is 6 p.m. today. Okay. Kana northmost of Luzon. Okay, ako i-forward. 9 p.m. still naagya po yung mga thunderstorm northmost of Philippines, Luzon. Then na po yung mga thunderstorm sa Mindanao. But naadyo ng significant animation din sa Luzon. Okay, ako forward. Going na ta Monday. Okay, happy Monday. So kadlaw ni siya so far so good. So 9 a.m. consistent ka po ni nga si area din katong Olongapo,
Santa Cruz, Botolan. Kana diha nga area. So far Visayas and Mindanao 9 AM clear raman. Then Palawan medyo clear kuyawan nga pagkailos dito palibutan sa thunderstorms but ang Palawan nga land area kay wala. But yes, consider yourself consider consider na lang ni nga na ni thunderstorm dako man thunderstorm sa palibot diha. This is 9 AM Monday. Okay, ako'y forward. Okay, so far so good. 12 PM na ni udto. Okay, so by afternoon, starting 2 PM, Samar Leyte, 2 PM Monday, Pichatrisi, 13. Burungan, Tacloban, Hinongnangan. Then there is Mindanao area, Butuan, Bayugan, San Agustin, Malaybalay, diri Davao City, Kidapawan, Tagum, Caraga, Bangaga, kanada nga area. Then diri sad sa Oroqueta, Oroqueta, Pagadian. Yung mga thunderstorms, baga-baga na. Okay, then diri sa Panay Island, Rojas City, Igo. And yes, namula-mula San Carlos. This is July 13, 2 PM. San Jose, Gapan. Daghan og uwan ron sa Luzon mainly. San Jose, Santa Cruz, San Jose del Monte diha nga mga area. Diri pod sa ubos-ubos San Pablo, San Juan, Lucena, Laguna de Bay, Antipolo, Daraitan, Binangonan, da Manila. Okay, this is how it looks like Monday, July 13, 2 PM. Okay. Ubay-ubay ang thunderstorms. Okay, ako forward. Ayun. Okay, by 5 PM Monday ni siya. Monday by 5 PM daghag uwan sad sa Mindanao. Palibutan sa uwan. Di balay-balay Valencia, wow, Arakan, Kidapawan, Bayugan, Butuan, Giingog, Bunawan, Moncayo, Tagum, Davao City, Digus, Coronadal, Oroqueta, Uzamis, Pagadian, Sindangan. Okay, this is Monday ha. Then Negros, Kabangkalan, Gihulngan. Then napod diri sa Danau, ug Cebu City, Igo. And diri sa Bohol, Tagbilaran. And dinhi sa Samar Leyte, sa Leyte area, Nava, Leyte, Kananga, Bilyaba, Palumpon. Then dinhi sa Gamay, Artiche. So ubay-ubay ang uwan by Monday, Pichatrisi, daghag uwan. And yeah, still northern Luzon, Tugigaraw, Ilagan, Baguio, then Naga, Legazpi, then Masbate area, Tikaw Island kana. Okay. So daghag uwan po day Lunis. Okay. And then forward na nako ha. This is 5 PM ni siya. Happy tatamahuman. Okay, up to 8 PM still consistent. Bohol, na tay thunderstorms siya, Camiguin, and then here in Mindanao. This is 8 PM, Cotabato City, wow. Kaniyon sa maning main pula dire. Ato ning i-zoom. Baylanan, Lirongan. Diha nga area, wow. Then ni Davao City sa maning nga area dire, Pantukan. 8 PM ni siya Monday. 8 PM Monday. Okay, ako'y forward. Okay, this is the last hour. So far, ang Mindanao ni habol sa uwan, no? Okay, so by Tuesday, incoming na 12 AM, Dinagat Islands atong nakita. Surigao City po na mga uwan-uwan nga klaro po dire. So 12 AM na siya sa Monday or 12 AM na siya going na ta Tuesday. So this is the last hour. Pangantukan. This is how it looks like by 12 AM Tuesday. Okay, that ends our video or our forecast July 12 and 13. That is rain forecast no, dagan-dagan pug uwan di ay. So yeah, Luzon and Mindanao then Apoy Visayas.
Okay, if nakaabot kag tanawan ni nga video, thank you very much for watching the whole video. Please share sa mga nanganahanglan o rain forecast and like or comment. Thank you. Happy Sunday.